नमस्कार दर्शक बंधु मु हूँ रवींद्र। आज मु गोटे आदिवासी गाँव में आई यही जगार आम ताड़ी पीवा आई मु तो ताड़ी पीऊ ना हेले मो सारे जी आमर कैमरामैन अच्छे ताको टिके ताड़ी मागिदेवी आज तो आमर आदिवासी जड़े भाई ताको घरे आईचु आज ताड़ी पीवा तो ताड़ी अच्छी कि नाई ताड़ी नाई तो गथरे एबे ताड़ी काढ़ी ना आमको दब तो एबे उलाइबी तुम ना कौन भाई दुला आमर दुला भाई ताड़ी काढ़े गछरु ताल गछरु ताल रस काढ़े आमको देले आमे पीबू तो केमिति ताड़ी कड़ा जीव गछरु आपण मानकु देखैबी ए पूरा वीडियो रे देखंतु आपण मन देखि पारुथिबे तांकर से बेल्ट माने अछि जोटा ताल गछरे चढ़ा पई जोटा सब जिंस केमिति ताके लगेबे ताल गछरे केमिति चगेबे पूरा वीडियो देखाइबा मजा लागबो। गोटे आदिवासी गाँव रे आइचु आमे बहुत सारा लोक माने जानि नांती ताल रस कौन देखंतु सांग माने हमरो दुला भाई हमरो से बेल्ट माने सब संग्रह करूचंती पिंधबे एबे पिंधिकिना तांके ताल गछरे चढ़ेबे। सांग माने देखंतु एटा होचे हमरो आदिवासी भाई मानकर घर एमती आका तांकर घर रुहे देखि पारुथिबे एपटे तांके चाष बास पई व्यवस्था करचंती। एटा होची हमर कांदुड़ गछ कांदुड़ वर्तमान हो जाइछि देखंतु बाप रे केते लंबा ए बेल्ट एटा तांके अंटा रे पकेबे तापर जेकि ताଳ गछरे चढ़ेबे। एटा निजे बनैछ कि भाई ना ए जो बेल्ट तो अबे निजे बनैछ नि कि एटा हमर चमड़ा रे बना हिची बदनी कि एटा एटा हमर गाय चमड़ा रे बना हिची पूरा स्ट्रांग बाप रे केते स्ट्रांग अछि ए बेल्टा होचे जीवा चलो केते ताल रस काढुच आमे टिके देखबा तो हमर भाई चलले ताल रस काढा पई हेड देखंतु हमर एटा होची बुरखा एटा हमर बड़ बड़ लाउर तार से जिंस को ताके बनै चंती बुरखा पूरा हीरो पूरा देखो केते बड़ गछ देखंतु गछ संगरे अटैच कलेनी हमर रसी को आउ तांको अंटा रे छुरी अछि आउ से बुरखाटा अछि से बुरखा माध्यम रे तांके चढ़ेबे एबे पूरा देखाइबा जूम टिके मारी किना देखाइबा ना वीडियो पाखा पाखी सेंटर रे पहुंची गलेनी आउ टिके परे हमर जोटी ताल रस बाहर गछर जो से फूल टाइप रो से जगह रे जाके तांके से सेटा को सफा करला परे देखिए ताल रस कंटिन्यू बाहरिबो। देखंतु सांग माने से हमर जोटा फूल टाइप रो अछि नै कि सेही जिंस को तांके सफा करूचंती टिके टिके सफा करला परे जाई कि सेटो रस झरिबो आउ तांके ताल रस बाहर करिवे तो बहुत कष्ट अछि ताल रस बाहर करिया पई जदि भूल रे टिके मिस्टेक हुए ताहले आपण तो जानि थिबे बहुत बड़ एक्सीडेंट हे पारे। देखंतु पछरो छुरी काढी की तांके से ये को काटू चंती बाप रे केते से बाउंसर हमर से ताल रस संग्रह करबा पई तांके लगाई चंती पाखा पाखी 6-7टा लगाई चंती गोटे गोटे गछरे ए पाखा पाखी आपण मान देखि पारुथे बहुत सारा ताल गछ अछि केते बड़ बड़ आपण मानकु लागुथिबो छोटिया छोटिया गछ बोली हेले पाखरे आइकी जते बेल देखिबे आपण बाया ही जिबे पाखा पाखी 2 महला 2.5 महला घर एते बड़ हबो। देखंतु केते कष्ट हेई गला ताल रस ये काटबाटा हे गला तांके एबे ओलौचंती हमर भाई माने केते जण 2 जण जाउथिले
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହବା। ଭାଇନା ତମେ କାଟୁନ କି ତାଡି? କାଟୁଛ ଆଜ୍ଞା। କାଟୁଛ କି? ତମେ ବି କାଟୁଛ? ହୁଁ। ତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଳ ରସ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରା କରିକି ଚଳବାଟା ଗରିବ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଳ ରସରୁ ଆମର କି ମଦ ହବ ସେଟା? ଜିଗୁର ମଦ। ସେଟା ବେଶୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ତାଳ ରସର ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମଦ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚିଗୁର ମଦ ନାଇଁ କି? ସେଟା ବୋତଲ କେତେ? 250 ଟଙ୍କା। 250 ଟଙ୍କା ବୋତଲ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି 250 ଟଙ୍କା ବୋତଲ। ବାପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପିଇ ହବ ନାହିଁ କି ଜଣେ? ପିଇ ହବନି। ଗୋଟେ ଚିଗୁର ବୋତଲ ହଉଛି 250 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା ଏ ତାଳ ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିନା ଯଦି ମଦ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 250 ଟଙ୍କା ବୋତଲ। ଫୁଲ ନିଶା, ଫୁଲ ଆମର ଏସି କ୍ୱାର୍ଟର ପୁରା ଯଦି ଫୁଲ ବୋତଲ ଅଛି ନାଇଁ କି ସେମିତି ଏକା ଟେଷ୍ଟ ଥିବ, ହେଲେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଦେଖା ଯାଉଥିବ ସେ ମଦଟା ନାଇଁ କି? 250 ଟଙ୍କା ବୋତଲ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଉଁଶର ବୁର୍ଖା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ତାଳ ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ବାପରେ, କେତେ ଏଇଠି କାଟିକି ବାଉଁଶକୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ବନେଇକି ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଟାରେ ଝୁଲେଇକିନା ସେଠି ଲଗେଇ ଦେଲେ ଯାଇକିନା ତାଳ ରସ ବାହାରିଲେ ଆମର ସେ ବୁର୍ଖାରେ ଢାଳିକି ତାଙ୍କେ ଆଣିକିନା ଯିଏ ଆମର ତାଳ ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଲୋକ କିଏ ଯଦି ଆଉଛନ୍ତି ପିଇବାର ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କମାନେ ଆଇଲେ ବୋଲି ଆଙ୍କମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକିନା ଆମର ଚିଗୁରୁ ମଦ ବନାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା 250 ଟଙ୍କା ବୋତଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ସଫା କରାଯାଉଛି ଛୁରୀକୁ, ପୁରା ଖତରନାକ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଛୁରୀ ଯୋଉଟା ତାଳ ରସ କାଢବା ପାଇଁ। ଦେଖ କି ଧାର, ବାପରେ ପୁରା ଚକାଚକ ଦେଖା ଯାଉଛି। ହଁ, ପୁରା ବ୍ଲେଡ ଅଧିକ ଧାର ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଯଦି କିଏ ଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲେ ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜର। କେତେ ଛୁରୀ ଫୁରୀ ଲଗାଇ ଦେବେ ବୋଲେ ଜୀବନ ପଳେଇବ। ତ ଆମର ଭାଇ, ତ ଆମର ଦୁଲା ଭାଇ ତାଡି କାଟିକି ଆଣିଲେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଦେଖା ଏପଟେ ଦେଖ ଟିକେ, ତାଡି କାଟି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୁର୍ଖାରେ। ଏବେ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ପିଇବା ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାଇ ତାଳ ରସ କେତେ କଷ୍ଟରୁ ଗଛରୁ କାଢିକି ତାକୁ ଦେଲା ପାଇଁ ଇଏ ପିଉଛି। ତ ପତ୍ରରେ ପିଇଲେ ବହୁତ ବଢିଆ, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି ପତ୍ରରେ ପିଇବାଟା। କି ନାଇଁ? ପତ୍ରରେ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗବ କି ନାଇଁ? ହଁ, ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମହୁଲ ପତ୍ର ନହେଲେ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର, ଏସବୁ ପତ୍ରରେ ପିଇଲେ ବଢିଆ ଥିବ। କେମିତି ଲାଗଲା ରେ? ବଢିଆ ମିଠା ଅଛି, ବଢିଆ ଅଛି। ମିଠା। ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ଥିଲେ ସେଟା ଖଟା ଲାଗବନି କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ଟିକେ କ୍ଲାଇମେଟ ଟିକେ ଠିକ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାଇକି ତାଳ ରସ ନାଇକି ଟିକେ ଖଟା ଥିବ। ଆଜିର କ୍ଲାଇମେଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଖରା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଳ ରସ ମିଠା। ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ଯଦି ତାଳ ରସ ବାହାର କରିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଠା ଥିବ। ତ ମୁଁ ପିଉ ନାହିଁ ତାଳ ରସ, ମଦ ଫଦ କିଛି ପିଆ ପିଇ ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଗରୁ ମାରୁଥିଲି, ଏବେ କିଛି ମାରାମାରି ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓ। ଠିକ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର।